халқи тоҷик соҳиби тамаддуни бузург, соҳиби бахту иқболи азим аст, ки тавонист истиқлолияти худро бо қабули қарор ва изҳорот 9 сентябри соли 1991 ба даст орад ва моҳи марти соли 1992 узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид гардад. истиқлолият ифодакунандаи ду ҷанба аст. аввалан пешбурди корҳои дохилидавлатӣ бидуни дахолати давлатҳои дигар ва дуюм мустақилона амал намудан дар робитаҳои байналмилалӣ ва муаррифии манфиатҳои халқ бидуни дахолати давлату миллату ё гурӯҳе аст. пас истиқлолият ифодакунандаи орзу умед ҷиҳати иҷро кардани вазифаҳои дохили давлатӣ ва байналмилалӣ аст. зери сиёсати хирадмандонаю инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахустин пояҳои давлати соҳиб истиқлоли тоҷикистон гузошта ва ба тамоми арзишҳою муқаддасоти миллию фарҳангӣ арҷ гузошта шуд. баробари андешидани тадбирҳои зарурӣ баҳри таҳким бахшидани истиқлоли давлатӣ ва мустаҳкам намудани пояҳои он инчунин рамзҳои нахустини давлати соҳиб истиқлол парчами миллӣ, нишони давлатӣ ва суруди миллӣ қабул гардиданд. истиқлолият орзуҳои чандин асраи ки имрӯз аз нигоҳи таърихӣ ки мо медонем тоҷикистон беш аз 6 аср тамаддуни худро дорад, ин миллат барои ҳуқуқу озодиҳои худ мубориза бурданд, тавонист дар замони солҳои 90 инҷониб он орзуҳоро ҷомаи амал пӯшонад ва ҳадафу мақсадҳои худро бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар сатҳи байналмилал амалӣ карда истодааст. барои ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин ҷиҳати тавсеяи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардид. ҳамаи ин ба самти тарбияи дурусти насли наврас, баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омӯзиши илмҳои дақиқ ва забономӯзӣ дар рӯҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва арзишҳои милливу умумибашарӣ тарбия намудани наслҳои наврасу ҷавони ҷомеа равона шуданд. дастовардҳои тоҷикистон аз нигоҳи илмҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор мегиранд ва аз нигоҳи ҳуқуқӣ ё илми ҳуқуқшиносӣ барои кулли ҳуқуқшиносон боиси ифтихору сарбаландӣ аст, ки аз ҷониби пешвои миллат бахшида ба 30-умин солгарди қабули конститутсияи кишвар соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид ва он низ заминаҳои гуногуни худро дорад. бинед имрӯз агар дар тоҷикистон як конститутсия, қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо ва даҳҳо ҳазор санадҳои зерқонунӣ қабул шуда бошад, ҳамаи онҳо танҳо барои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ равона шудаанд ва соли 2024 эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон боз ҳам бедор кардани арзишҳои ҳуқуқӣ дар замири ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст, зиёд намудани донишҳои ҳуқуқӣ барои дарки ин арзишҳо дар тафаккур ва шуури одамон аст ва ҳадафи асосии эълон кардани соли маърифати ҳуқуқӣ баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони тоҷикистон аст, чунки аз замонҳои қадим ҳам чунин гуфтор ҷой дорад: ҳар касе ки озод аст ғуломи қонун аст. дар замони муосир ин чунин мебошад. ҳар касе ки озодиро мехоҳад бояд аз қонунгузорӣ бархурдор бошад ва худи маърифати ҳуқуқӣ низ ифодакунандаи донишҳои ҳуқуқӣ аст, ки инсон тавассути он дар ҷомеа озодона ҳаракат менамояд, зиндагонӣ мекунад ва тавассути ин арзишҳо барои пешбурди зиндагии худ фаъолияти озод дорад. дар ин давра тоҷикистони соҳиб истиқлол зери сиёсати хирадмандона ва башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти сиёсати хориҷӣ низ ба дастоварду комёбиҳои назаррас ноил гардид. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин самт
دستور سنجیده شده خارجی را به راه ماندند که به کسب نفوذ و اعتبار تاجیکستان در سیاست بین المللی مساعدت کرد. این بود که حالا زیاد از 180 دولت دنیا با تاجیکستان مناسبت‌های دیپلماتی برقرار نموده. کشور ما عضو کامل حقوق اکثر تشکیلات‌های با نفوذ بین المللی میباشد. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بارها از منبر بلند این سازمان با نفوذ برآمد نموده جامعه جهان را بهر حل مشکلات پرابلم‌های سیاره دعوت می‌نمایند. در سطح جهانی از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته شدن و عملی گردانیدن 5 تشبث بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به مسئله‌های آب و اقلیم از دستاوردهای عظیم ملت تاجیک در سیاست خارجی به حساب می‌رود. اگر امروز بینید دولت‌های گوناگون در سازمان ملل متحد اعضا باشند، تاجیکستان نیز دارای یک حقوق، یک آواز برابر کل اون دولت‌ها است. تاجیکستان با رمزهای دولتی خود افاده کننده خلق تاجیکستان، کشوری صاحب مستقل و حقوق بنیاد و دموکراسی است. اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد تشبث‌های نیک و سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را دستگیری نموده. سال 2003 را سال بین الخلقی آبی تازه، سالهای 2005 2015 را 10 ساله بین المللی عملیات برای آب، سال 2013 را سال بین المللی همکاری در ساحه آب، سال 2018 2028 را 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار و سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان نمود که باعث افتخار و سرفرازی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. I would like to invite His Excellency Emom Ali Rahman, the President of the Republic of Tajikistan, up on stage of congratulations. Please welcome His Excellency with a big round of applause. خانم محترم پرزیدنت جمهوری کره، محترم جناب رئیس، خانم ها و جنابان، هرچند که در چارچوب هدفهای رشد 1000 ساله دایر به حل مسائل آب پیشرفت معینی به دست آمده است، ولی تهدید و خطرهای معاصر گلوبالی از ما سعی و تلاش بیشتر تقاضا دارند. از این لحاظ تأسیس دادن فاندهای گوناگون ملی و منطقوی و گلوبالی اقدامات سری وقتی خواهند. دیگر سمت مهمی فعالیت منبع ما باید به سوی اقتصادی سبز روانه کرده شود که در این عرصه ذخیره‌های آب به حیث منبع تجدید شونده نیروی برق باید موقع ارزنده داشته باشد. امسال 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات سالهای 2005 2015 به انجام میرسد. با در نظر داشت این پیشنهاد می‌نمایم که 10 ساله دوم بین المللی تحت شعار آب به خاطر رشد استوار اعلان کرده شد. تشبث‌هایی که امروز ما توسط رهبری دولت در سطح بین الملل معرفی نمودیم باعث احترام و اعتراف تاجیکستان و خلق تاجیک از جانب کل جهان گردید. امروز واقعیت زندگی بیش از پیش تلقین می سازد که هر فردی با ننگ و ناموس، وطنخواه و وطن دوست و همت بلند و سخاوت پیشه با احساس بلند مسئولیت شناسی تحت راهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سعی و تلاش سازنده خیش را به خاطر رشد و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلالمان صرف نماید و سرزمینی بهشت آسایمان را باز هم محبوب و مشهور گرداند. زنده و پاینده باد استقلال و آزادی تاجیکستان. جاویدان باد صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی مردمی شرفمند و تمدن ساز تاجیکستان.
ما مردی اصیلیم ز کسبیم نداریم جز خاک وطن میل زروسیم نداریم ما مردی اصیلیم ز کسبیم نداریم جز خاک وطن میل زروسیم نداریم ما افسر جان با صفتن ملت و کشور با خیر سری طاعت و تعظیم نداریم ما افسر جان با صفتن ملت و کشور با خیر سری طاعت و تعظیم نداریم کشور همه یک مرز و برو بوم و فضایش توأم به وطن ثروتی تقسیم نداریم ما سرز گریبان بیبراریم به خدمت به امر وطن مقصد و تصمیم نداریم راهی وطن جان بدیم از سریم زین بیش دیگر گوهری تقدیم نداریم از بحری وطن خورده چو سوگند صداقت هرگز زیاد و حاجتی تعلیم نداریم کشور همه یک مرز و برو بوم و فضایش توأم به وطن ثروتی تقسیم نداریم ما سرز گریبان بیبراریم به خدمت به امر وطن مقصد و تصمیم نداریم ارتش همه تابع بر رسم و به نظامش در نظم وطن مشکلی تنظیم نداریم ترخم ننماییم به هر خصم نهانی در حفظ وطن ما سری تسلیم نداریم کشور همه یک مرز و برو بوم و فضایش توأم به وطن ثروتی تقسیم نداریم ما سرز گریبان بیبراریم به خدمت به امر وطن مقصد و تصمیم نداریم ارتش همه تابع بر رسم و به نظامش در نظم وطن مشکلی تنظیم نداریم سرخم ننماییم به هر خصم نهانی در حفظ وطن ما سری تسلیم